अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और यार इस्लाम की मदद। आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ ज़ारा शाह, मैं हूँ आपकी अपनी ज़ारा शाह। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जा बजा धरने दिए गए हैं और कराची में इस वक्त हमारे क्राइम रिपोर्टर एहसन जैदी सर, क्योंकि मैं कराची में हूँ नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तमाम कराची की उन जगहों पे पहुँचे कि जहाँ जहाँ धरने हो रहे हैं, नाताखान में, मरी 15 में, जौहर में, एम ए जिना रोड, जहाँ जहाँ धरने हो रहे हैं आप वहाँ गए और आपने कवरेज करके मुझे भेजा। बहुत शुक्रिया एहसन जैदी, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं ये एक सवाल करूंगी कि ये पाकिस्तान के अंदर जो धरने हो रहे हैं किस वजह से हो रहे हैं? आप लोगों को पता होगा क्यों हो रहे हैं। कि पारा चनार के अंदर जो आम हो रहा है, कत्लो गारत हो रही है, कि मासूम बच्चों के गलों में गोलियां मारी जा रही हैं, उनकी गर्दनें कलम की जा रही हैं। उनका क्या कसूर है मासूम बच्चों का? और क्या कसूर है बारा चन्नार के लोगों का कि जिस बेदर्दी के साथ उनका कत्ल किया जा रहा है? और हमें माजरत के साथ मोहतरम बुजुर्ग हमारे बहुत काबिल एहतराम शाह साहब, आप इस वक्त घनी खुदा बख्श में बैठे हुए हैं और आप एक सवाल करते हैं कि जो है क्या नाम है, जो बारह चनार का मसला वहाँ का है तो वहीं हल होगा। तो मुझे एक सवाल का जवाब दे कि बीबी की शहादत या बीबी का जो कत्ल हुआ था, बीबी का कत्ल कराची में नहीं हुआ था, बीबी का कत्ल लाहौर में नहीं हुआ, बीबी का कत्ल पिंडी में होता, लियाकत बाग में होता। तो उस बीबी के कत्ल के बाद पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई। जो कराची का तो कोई पुरसाने हाल नहीं रहता, जलाओ घराओ, गाड़ियां तोड़ी गई, बहुत नुकसानात हुए। तो मतलब बहुत माजरत अगर मेरी बात आपको बुरी लग रही हो तो मुझे बताइए। बीबी के मसले को तो तकरीबन 17-18 साल हो गए, 2007 से लेके 2025 शुरू हो रहा है। तो ये जो अभी करंट का मसला है, मुझे एक बात बताइए कि हर दौर में क्या शिया ही शहादतें देंगे कि शिया ही कुर्बानियां देंगे? क्या हर दौर में? क्यों? क्यों इमाम की अजादारी? इसलिए कि मच में गर्दनें कटी गई 2020 के अंदर, तो भी शियों के साथ हुआ, अभी बलूचिस्तान में हुआ तो भी शियों के साथ हुआ। क्यों? मतलब क्या मतलब है कि शिया किसी गिनती में नहीं आते हैं? हम इंसान हैं, हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं, हम नबी के नवासे के सोगवार हैं, अजादार हुसैन हैं। हर दौर में शहादतें या कुर्बानियां शिया ही क्यों देते हैं? तो मैं सवाल करती हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे, क्या नाम है इनका, शहबाज शरीफ साहब। आप इस टाइम हीटर जलाकर अपने ब्लैंकेट के अंदर बड़े सुकून से सो रहे हैं, और मैं उन माए बहनों और अपने उलमा इकराम और जितने भी हमारे बच्चे भाई हैं जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जा बजा धरनों में, ठंड में इस ठंड में धरनों पे बैठे हुए हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ, मैं खराज अकीदत पेश करती हूँ उनको कि कितनी उनको दुख है उन बहनों को, उन बच्चियों को, उन माओ को जो अपने मासूम बच्चे लेके धरनों में बैठी हुई है इस सर्दी के आलम में। के पारा चनार के मसले में ये आम आवाम बैठी हुई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर सो रहे हैं। तो इस पे जो यकीन करें कि क्लैपिंग तो बनती है कि आप इसलिए इलेक्शनों में खड़े होते हैं, इसलिए इलेक्शनों में खड़े होते हैं कि कहीं आपकी आवाम के पर मुसीबत का वक्त आएगा और आप कंबल ओढ़ के सो जाएंगे। नहीं, अपनी नींदों को बेदार कीजिए। ये माले मुफ्ता दिले बेरहम खाया पिया और सो गए, आवाम का खून चूस रहे हैं। आइए ना, देखिए ना पारा चन्नार में क्या हो रहा है। खाना पीना पानी तक उनका बंद कर दिया, मार्केटें बंद कर दिए, उनके रास्ते बंद कर दिए। तो जब तक ये सारे मसले हल नहीं होंगे, पूरे पाकिस्तान से धरने खत्म नहीं होंगे, मजीद ये काफिले बढ़ते जाएंगे, थक जाएगा सूरज, ये सफर खत्म ना होगा। या अली या हुसैन। मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि हम सब उम्मत रसूल में से, हम अल्लाह के बंदे हैं। इस वक्त बात है कि पूरे अहले इस्लाम को खड़ा होना चाहिए, पूरे अहले इस्लाम को खड़ा होना चाहिए, चाहे उसमें सुन्नी हो, शिया हो, देवबंदी हो, कोई भी हो। ये इंसानी कत्ल हो रहे हैं, इंसानी जाने जा रही हैं। मैं माजरत के साथ, मेरी कड़वी बातें होती हैं मगर बहुत सच्ची होती हैं। इंशाअल्लाह कल मैं कराची पहुंचूंगी और जहां जहां धरने में वहां जाऊंगी, खुद भी जाऊंगी, विजिट भी करूंगी और कवरेज भी करूंगी। बहुत हो गया। आप जाके मुझे ये बताइए कि आप
جب اپنے ملک کے اندر اپنے عوام کی جان کو نہیں بچا سکتے تو آپ فلسطین میں کیا جائیں گے؟ آپ کشمیر میں کیا جائیں گے؟ آپ برما میں کیا جائیں گے؟ یہاں کی تو بہن بیٹیوں کی عزتیں نہیں بچا پا رہے آپ، یہاں کے 2 سال 3 سال 6 مہینے کے بچوں کی جانیں تو نہیں بچا پا رہے آپ، جوان بچے مر رہے ہیں، یہاں تو کچھ نہیں کر پا رہے۔ شہباز شریف صاحب، وہاں جا کے آپ لوگ کیا کریں گے؟ یہ ڈرامے بہت ہو چکے، قبیلوں میں، فرقوں میں، صوبوں میں، زبانوں میں ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے، پارٹیوں میں ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے، ہمارے عوام کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا ہے، عوام کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ کبھی کوئی پرائم منسٹر کا بچہ مرا ہے؟ نہیں۔ پرائم منسٹر کی کسی بیٹی کی عزت لوٹی ہے؟ نہیں۔ وہ خاتون اول بن جاتی ہیں، وہ خاتون اول بن جاتی ہیں۔ خاتون اول صرف فاطمہ جناح تھی، وہ خاتون اول تھی جو اپنے ملک بنانے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ ہجرت کرتی آئی تھی، جان اور مال کا نذرانہ پیش کیا تھا انہوں نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے، ہمارے باپ داداؤں نے قربانیاں دی ہیں۔ جب آپ پاکستان میں رہ کر اپنی عوام کی دفاع نہیں کر سکتے، اپنی عوام کو کس کا طرح سے مار رہے ہیں، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، مہنگائی اس قدر کر دی ہے کہ بچیاں، اب چھوڑے یہ لمبی کہانی ہو جائے گی یہ۔ اور ہاں، ایک شارع فیصل پہ جو ناتا خان پہ دھرنا دیا گیا، پولیس کی کھلم کھلا بدماشی، شارع فیصل پولیس کی کھلم کھلا بدماشی، اس طرح کھلم کھلا بدماشی کی گئی ہے کہ دھرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ کیوں؟ حالت چنار کے اندر جو مسئلہ ہے، اہل اسلام جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا حق بنتا ہے کہ وہاں قتل عام ہو رہا ہے، پولیس کو بلکہ سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہاں پولیس کی کھلم کھلا گنڈا گردی ہوئی ہے۔ میں جاؤں گی ایئرپورٹ شارع فیصل تھانے بھی جاؤں گی، میں جا کے ان سے بات کروں گی کہ بھائی مطلب ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا کہ عزادار حسین ہیں، یہ بیٹھے ہوئے دھرنے پہ، یہ مسلمان ہے، ایک مسلمان کو مار رہا ہے، کوئی ہندو آ کے نہیں مار رہے، کوئی کرسچن نہیں مار رہے ہیں، کوئی مطلب کافر نہیں آ کے مار رہے ہیں، ایک مسلمان کی گردن کاٹ رہا ہے۔ پورا سسٹم کریپٹ ہے، پورا کا پورا سسٹم کریپٹ ہے، ہم کسی کو نہیں بولیں گے، یہ ہوا نہیں ہے، یہ کروایا جاتا ہے۔ یہ سسٹم جب تک صحیح نہیں ہوگا اسی طرح قتل ہوتے رہیں گے، اسی طرح بے گورو کفن مرتے رہیں گے۔ میں کہتی ہوں حسین کل بھی مظلوم تھا اور آج بھی ہے، تو ہم تو عزادار ہیں، ہم تو مظلوموں میں آتے ہیں بھائی، ہم مظلوموں میں آتے ہیں، ہم مظلوم تھے، ہم مظلوم ہیں اور مظلوم ہی مر جائیں گے۔ مگر آپ لوگ یزید تھے، یزید ہو، یزید ہی رہو گے۔ یہ یزیدیت کب تک چلائیں گے؟ کب تک چلاؤ گے یزیدیت؟ یہ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی زکاتیں، یہ دکھاوا ختم کریں۔ اور جن کو خاتون اول بولا جا رہا ہے ان کو تو ٹک ٹاکوں سے فرصت نہیں ملتی ہے، وہ کیا کسی کے لیے دفاع کریں گے؟ ان کی شاپنگیں، ان کی دعوتیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ یہ عام عوام آپ کو ہیرو بناتی ہے، یہ عام عوام اس ٹائم دھرنوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، بھوکی پیاسی سردی کے اندر۔ مریم نواز صاحبہ، آپ بھی سردی ٹھٹکتی سردی میں باہر نکلو نا، کرسی پہ بیٹھنے کا شوق ہے، یہ کرسی کا نشہ بڑا گندا ہوتا ہے، کرسیوں پہ بیٹھنے کا شوق ہے، روڈ پہ آ کے بیٹھو دھرنوں پہ، کیوں نہیں نکلنی گھر سے باہر؟ یہ عام ہماری مائیں بہنیں روڈوں پہ آ کے بیٹھی، وہ بھی بیٹیاں ہیں، وہ بھی ہوا کی بیٹیاں ہیں، آپ بھی ہوا کی بیٹی ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی نا تو کوئی بادشاہ کوئی فقیر نہیں ہوگا، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، چاہے وہ مریم نواز ہو، چاہے وہ پھر میں کیوں نہ ہو، سب ہم ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوں گے۔ تو میں پھر اتنا کہوں گی کہ جو بھی یہ قتل و غارت ہو رہی ہے، خدا کا واسطہ ہے، تاریخ ایک بار پھر دہرائی گئی، کربلا کی تاریخ ایک بار پھر دہرائی گئی ہے۔ میرے امام کی جب شہادت ہوئی کربلا میں تو ان کی معصوم بچہ 6 مہینے کا شہزادہ علی اصغر یزید کے لشکر میں سے ان کی گلے پہ تیر چلایا گیا،
और बारह चनार के अंदर 6 महीने के बच्चे की गर्दन में गोली मारी गई। शर्म नहीं आई देख करके? शर्म नहीं आई कि इतने इतने से बच्चों की गर्दनें कलम हो, उनको धड़ अलग पड़े और गर्दन अलग पड़ी है? बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। तो आपकी औलादे नहीं है, जो भी प्राइम मिनिस्टर है आपकी औलादे नहीं है, आपके पोते पोतियां नहीं है, मरियम नवाज साहबा आपके बच्चे नहीं है क्या? आप नानी नहीं है, आप दादी नहीं है? आपको बिल्कुल देख के दिल नहीं हिला आपका? मैं बहुत कड़वी बात कहने वाली हूँ, कोई शर्म कर लो। सच्चे पाकिस्तानी होने का इतना सा सबूत दे दो, वैसे तो आप हो ही नहीं, आप लोग नहीं हो। एक अच्छे मुसलमान होने का इतना सबूत दे दो कि आपने इस मुल्क का खाया है, खाया तो थोड़ा हलाल कर दो। मैं सवाल करूंगी, इस टाइम सदर साहब बैठे, जरदारी साहब आप ही देखें, इस टाइम बीबी की बरसी में लगे, मनाए बीबी की बरसी, अकीदत से मनाए, हम भी दुआ करेंगे मफरत के लिए। मगर इस वक्त सब कुछ छोड़ करके आप सदर हैं, आपको इस टाइम मजलूमों के साथ होना चाहिए था, आपको इस टाइम इनके साथ होना चाहिए था, आपको इस टाइम पारा सेनाट जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए, सदर साहब को जाना चाहिए, मुराद अली शाह साहब आपको जाना चाहिए। वहां जाइए, उनकी दाद रसी कीजिए, उनको पुरसा दीजिए, उनको आपकी जरूरत है। आप तो ब्लैंकेट ओढ़ के आराम से लेटे हुए हो, मरने दो, आवाम मरती है तो, होने तो फसाद होता है तो। यही करवाना चाहते हैं आप और यही करवा रहे हैं। शुरू से ये चलता आ रहा और आज तक ये चलता रहेगा, कयामत तक ये चलता रहेगा। आवाम को लॉलीपॉप दे देते हैं, वो आराम से बैठ जाते हैं। मगर नहीं, अब आवाम बेदार हो चुकी है, आवाम बेदार हो चुकी है। जब पूरी दुनिया बेदार होगी तो फिर एक ही अल्फाज होगा, हर कौन पुकारेगी हमारे या हुसैन, और हमारे ही या हुसैन। अब तो बहुत लेकिन दुआ में देखिएगा आपकी अपनी